सदर ट्रंप ना करते ईरान इसराइल जंग में कूद पड़े हैं। अमेरिका ने ईरान के फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए, जबकि अमेरिका ने दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल भी इस्तेमाल किए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर मजीद फ़ज़ाई हमलों का कोई मंसूबा नहीं बना रहे हैं। सदर ट्रंप को उम्मीद है कि फ़ज़ाई हमलों से सिफारतकारी की राह हमवार हो जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है, जबकि अमरीकी हुकाम के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो जौहरी साइट पर बमों का एक पूरा पेलोड गिराया और फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। तमाम तैयारे ये हमला करके बहिफाजत वापस आ गए हैं, अमरीका की जानिब से ये बताया गया है। और सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में गुफ्तगू भी की। इस हवाले से ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की फर्दो, नतंज और इस्फहान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तनसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है और फर्दो एटमी तनसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब ईरान की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर न्यूक्लियर तनसीबात को वक्त से पहले ही खाली करा लिया गया था और ईरान को इस हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी दे दी है, जबकि ईरान की जानिब से दरख्वास्त अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करने के लिए की गई है। सैयद फैसल अली नुमाइंदा वाशिंगटन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेंगे तमाम तर सूरत हाल पर। फैसल, शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है और ईरान की जानिब से भी अब जवाबी वार कर दिया गया है इसराइल पर, जबकि वाशिंगटन में सदर ट्रंप खासे मुश्तिल थे। हमलों के बाद उन्होंने कहा कि तमाम अहदाफ पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर रह भी गए हैं तो वो भी पूरे किए जाएंगे। क्या अमरीका मुमकिन तौर पर फिर से हमलावर होगा ईरान पर? वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है और ईरान की जानिब से भी अब जवाबी वार कर दिया गया है इसराइल पर। आवाज नहीं आ रही एंकर की। हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, कोई तकनीकी खराबी के बायस जवाब उनका हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी कर दी है। इससे पहले ईरान की जानिब से ये खबर सामने आई थी कि आबनाए हरमुज भी ईरान ने अब बंद कर दी है और यूरोपीय यूनियन की जानिब जाने वाले तमाम तर बहरी बेड़े अब नहीं गुजर सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने UN की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी कर दी है और ईरान की जानिब से दरख्वास्त अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए की गई है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। वाशिंगटन में सदर ट्रंप ने खिताब किया, कहा कि ईरान के फर्दो, नतंज और इस्फहान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तनसीबात ख़त्म कर दी गई हैं, जबकि अमरीकी सदर ने कहा कि आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से अहदाफ रह गए। सदर ट्रंप की गुफ्तगू अभी आपने मुलाहजा की है और आपको अपडेट करते चलें कि आज अमेरिका की जानिब से हमले किए गए ईरानी जौहरी तनसीबात पर और इन हमलों के बाद अमेरिकी सदर ने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। वाशिंगटन में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान की फर्दो, नतंज और इस्फहान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तनसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से अहदाफ रह भी गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और फर्दो एटमी तनसीब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में सदर ने कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है, जबकि पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका थोड़ा इंतज़ार कर ले, हमलों की सज़ा भुगतेगा, क्योंकि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि अब ऐलान जंग हो चुका है और ईरान भरपूर जवाबी वार देगा।
ڈاکٹر سعید الزماد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ تمام تر صورتحال ہم اس وقت ڈسکشن میں لا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اس میں رول پلے کر سکتے ہیں صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے جو آج حملہ کیا ہے اسرائیل پر، لیکن ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے واضح طور پر کہ امریکہ بھی تیار رہے۔ کیا ایران کوئی جوابی حملہ کرے گا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اسرائیل کے اوپر جو انہوں نے اسٹرائکس کی اور یہ جو ریسنٹ اسٹرائکس ہوئی ہیں، یہ تو کنٹینیوٹی ہے ایران کی ملٹری جو اسٹریٹجی ہے اس کا یہ حصہ ہیں، اینڈ دس از بیسکلی کنٹینیوٹی۔ اور اسرائیل کو ہی مجھے لگتا ہے ایران کی ضربے پہنچانے اسٹیٹس آف امریکہ۔ دیکھیے، ہمیں دنیا میں اور دنیا کی جو حقیقتیں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ اب تک ایران نے بہت بھرپور طریقے سے حکمت کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو سامنے رکھ کے انہوں نے اپنے سوورینٹی کا دفاع کرنے کا جو ان کو حق دیا گیا ہے، انہوں نے اس حق کو استعمال کیا اور انہوں نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا۔ اور ساتھ ہی جو حکمت والی بات ہے، وہ نیگوسیشنز کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو جو ایران کی اسٹریٹجی ہے اس کو تو ہم ڈیفینسو کہہ سکتے ہیں، اور وہ اسی ڈیفینسو اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سٹیپس لے رہا ہے۔ اب کیا اسرائیل کو ٹارگٹ جو ایران کر رہا ہے، کیا اس کے بعد وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی انسٹالیشنز کو بھی ٹارگٹ کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہوا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں، اگر یہ ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از دی موسٹ پاورفل کنٹری ان دی ورلڈ، جی، اور اس کی طرف سے پھر اس کو جواز بنا کے ایک بڑا اوفینسو لانچ ہو سکتا ہے، جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں، اپنی اسٹیٹمنٹ میں جس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اب ایران کی طرف سے جو اسٹریٹجی آئی ہے اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی، تو یہ بیسکلی ایک دنیا کو ایک پیغام ہے کہ آئیے اور اس مسئلے کا حل نکالیے۔ دیکھیے، یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کا معاملہ ہے، یہ بھی اس لیول کا نہیں ہے اگر ہم سیریسنس کی بات کریں ان کمپیریزن ٹو اٹیکنگ یو ایس انسٹالیشن۔ تو ایک طرف اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کا اعلان ہو اور دوسری طرف یو ایس کی انسٹالیشن پہ اسٹرائک ہو، تو دونوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ اعلان ہے، ابھی تک تو یہ اعلان ہی ہے، یہ اعلان بھی ایران کا ریسٹرینٹ کی اسٹریٹجی ہے، اور دنیا کے اوپر وہ ایک پریشر کے طور پہ، پریشر ٹول کے ذریعے، پریشر ٹیکٹک کے ذریعے دنیا کو وہ انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، پالیسی میکرز کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، پرٹیکولرلی ان یورپی یونین، کہ آئیں ڈپلومیسی کا رستہ اختیار کرے اور جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو کہ ایران نیوکلیر ڈیل کے نام سے مشہور ہے، جس سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یونیلیٹرلی نکل گیا، جس میں یورپین یونین نے خفگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ یو ایس یونیلیٹرلی اس ڈیل سے نکل گیا۔ تو اب ایران میرے خیال سے جو اسٹریٹ آف ہارموز کا جو بند کرنا ہے، اس سے پریشر پڑے گا یورپی یونین پہ، اینڈ دین وہ جو JCPOA کی جو ڈیل تھی، مجھے لگتا ہے کہ شاید دنیا دوبارہ مذاکرات کی طرف جائے اور ایران نیوکلیئر ڈیل کی طرف جائے۔ یہ ابھی میں یہ نہیں کہنے لگا کہ یہ فوراً ہو جائے گا، بٹ اگلے کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں یہی ہونے لگا ہے۔ اسی طرح کی کوئی ڈیل ہوگی، ہاں، وہ نسبتاً سخت ہوگی ایران کے لیے، لیکن اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے۔